wage ali dimina je farse ali wage kodo ali umunena je farse na ya so subaga kodo je farse wale bita bonde tuko no je farse na ya soro jine kodo je farse wale bita bonde tuko no je farse ali tara bonde kono sa je farse o jaja wala alhamdulillah okuinde kati jamiato ansaru fadi jamiato ansaru din de baruno okuinde kati kisu komandenga do prezanga muro jagorga do kromo kono ci komande okuinde kere kati linki shuba hey ada ansaru nyugo ada yagare ma kubeno mungu ile do kannenga golle oda joppa ti Allah dooni ne golle joppa Omar Mustafa dina ke demandenga o yonki adon nabure onde sage do halle fiyo bayamute hukum albaya wujubun ni wajibi ne bidalil nabi sallallahu alaihi wasallam nastabun Allah ren diyan kannenga Omar Mustafa ti kamo ati bayu uni qari aqalan liledu qannu tike maganini kan taqante lendi kappa alle taqanta fayengena taqanta jenene taqanta qare mekalli wanda namana tamura anta na kitemude Allah farenga na warke be akawanyana moti seben ke ledu qannu tuna timmandi antu ware ngajun alle kana lonne arjana no gondi honenda bono kebe maganga ndukkoy a haqqinga bakkandi duna kheri kinga qidita kafaranga kina ya handenga andiyede me anma amandu koy serema laga ampinga Allah maganini ande ke bega saga lagara Allah na kencha an kamandini adifa bayanahu ala zalika usuru ledo qannu diga kamandini kan kitawdi sahih bukhari bawl imani angana ron kedde tenkita ubaratu ibn sami to kikinna me osiena koda bayan te tikin wajibi da dalunya ko gara nasabu mamur musafa di an sallallahu alaihi wasallam kenga buno ngasa me baytu yurwa nen ka ay kempati wajibi kenga bakka ni mesa gonyeri kenga bakka ani mesa gonyeri daga liga ani meda ngani ni anga baytu urwa ni nyana daga mallinga na kan tempe tamba yake na utu nan do koto na timman ne ka sirin tan chamana arjana no me kube ngoro baytu urwa na koto na kai baytu urwa ni na qur'ani utu na sagundi alla kelledu wa utu kenga dinan de mandanga prente ngaka patongen chirum ay batudan tawti nan nega na batudan kenan ngare akuna ndangani na wala anda angana dunga tay anakinanga ang madunga tay anda kidanga akuna ndaga ananga miri holo angana tunan tillo wa ay anga talan taka basun tari siranta wajibina batudan kinanga me baya oken kunanda na wajibina kamanan to ne wajibi wa ay anga talan taka basun tari siranta wajibina batudan kinanga me baya oken kunanda na wajibi nan kamana to ne bayani wajibi islami su kama an daga kille di daga bayan na timma daga an to daga arjanne an mauto an ser na nyime mamu ko ne here mbara ni kenga adi dallun kininte an ko ni adi dallun kininte an kebelente nga adallun ada fami kinenga ken dallun kininte timmante an ko ni me baytu ranin ka kinga bakka anyi messa gonyeri alin yima yonkinda Allah mperendeni ngau ka paket tonge serungo na ke dina dema nyonki adi nagure basin tari kilengan kaneli akilengan kaneli anta forcene de akko nanda ka na wala anda ngandini hokka suntade me anyi mena dunge lelel kem bayal ledo kanne wutu a ngeskeri kem mutem palle hotan ta kona anken decorazendi de nan chaga ndiram palle kenta ko anya fiyo kemba yenda ko palle anta ko nan decoraze betu yurru wani ala nkelledu wutu kitenga qur'ane kamandini ake ko qur'ane yo do mo wili no konne kono darma famudi ken qur'ana wuti na kitenca akama ala ke dina ngadde mo na nyonki adin nabure nda jamba na jamba anke ala na qur'ane ke jamba ke sagani katin bo harmo me bego duna like le ro kanne wutu nan chage nan decorager nan chage ran palle
ona alla tirni sa alla ramoni koni kendi qur'anin nogondi suratul baqara man arda ankum an dinihi fayamutu wa huwa kafirun serebende sagidi halle baki dinan nogondi ta akamanga kalla akafir manyaw kalla bo anna ke serebe go dono kulle do qanno ton sagidi halle harun daga bombara gondi har am on daga bombara gondi kuma jatti akama jatti har halala hosire serebe diga mu hillu ko ni ngaker lenki kuma na abakadi ngakel lenki kuma na abakadi haike o ser hananu makenja tare horon poshirenga te hore na de diga kanne be ko aw to akama ane diga be ko aw kala kama tiken horon potti mantenga me bay tirdu wani hon atun ki ikati bakken nan gaba agna de kutan nan gaba irnyo daga nan gaba iwajun daga nan gaba me ataw kenya kanne mago parce que nyana ma gun no nyini on nyana ma gun golle yanga makaraw ci so ante newnu ay anga makarande newnu de wakin bay tirdu wani akko nanda aninga na dunga tay anna woto ngama dunga tay xa me am bayan timmandi doro agime me antono la ansarun kayin tinqamen ansaru ken bay tirdu wani wani difference nga odo sirun kutunde mena ganini baya mutu haleke yanko difference ko ni me baya kurmani wa ay baytu irdu wani nga qur'ani no gondi angana hay sorto fati wa seyna kama qur'ani no gondi sorto fati innal ladzina yubayunaka kenni baya mutu ran no kunga me baytu ruwani no kunya ti tahta sajarin iti tinga nyawure na iti tinga nyawure kanyi ti tinga seganyi ti tinga baytu ruwani mutu seganyi ti tinga nyawure ni ala fandi karaka li baya wutu baytu yurruwani iti leedu qariyo oda baya hana wutu baya tanawa ati hu ke okila ti baytu yurruwani tu oke hiri onto wurrunto sagedo halle oke hiri onto sagedo halle kenyo kilti baytu yurruwani ngaki hiri makalle nde sagedin palle bahoga perna baytu yurruwani qawtu anyi yugo anyi yagare amprentene ke leedu qanne magani makalle nde sagaran palle ko madina ko ngara ko mamur musa fada mogobe nahnu allazina bayana muhammad al-islami ma baqiya abadani o ko ne sere leeru kanu dum mamur magani silama kon kama on ta sankedi on ta borton to ho hondambe bo men tan kiran ko qara ke bayutu ko maga alay usman madan haydara ugille adon ki ta alan akina odaya natibba nahnu allazina bayana o ko ne leeru kanu alay usman madan hadara qirni kanne ken ngondi kelleeru kanne on ta borto to ho hondambe نحن الذين بينا على سير اسم مدن هيدر على الاسلام ما بقي ابدا وكون سيرور ليدون ممر موسى فكس مرام ماكين على هاي اسم مدن هيدري اونت كل دو قن بورتو خو خوندمبي ولا كوبينو غو ساغيدي حالي نانتي ادكوراجي ناس بوني سيرون كامن سابوتي سيرون كامن كارتي باكن نانغابو نانتي كامن سابوتي نانتوارا ndam kumpatina lo sagena mbudi halle kucho namunga haranga sage kata anga sagara mpalanga ka kubenu shagonde ndanga gade wato ampati leeru gume serbe ngi leeru gume jani leeru mborto certa kana chago genga kadi ikutun dengani ko nandi to godome me nanto tawone ure ndako nandare me ikutun dengandi kame kutiye ikutun dengandi kame kutiye parce que ampati leeru sere de ikutun dengani kame kutiye ndego le kiran ko kubenu ko lala de ni dukoto agana dukoto agana kana shiti aga leeru kana khamiraya kallenga rini de o dikalle kanne magani ne ho hon dogu sagani lo halelenki lengo tawono an saudini jemeto an saudini bagono na kata mo ko arf kat o ko urle na adogondi lenki na alla dinan ko ni mo tawo singutro ni tawo harungutro na tawo moton kamana alla dinan ko ni ama amode kurazindire no sireni yo kunto ngona daga sireni nge mera sino sikinya sireni ni sina hanan ko ne re me sina hilande journya ni to sen na to bayang magandi bo sireni da gorta mitam mo de ko mo sagiro halle nan tagena leru to Allah subhanahu wa ta'ala ma ke qur'an ngana to gunni undinge dangani ni ke leru to dangani ke Allah ngana ke dina ki lempo siren ko nge na qur'an ke famen no undinda ngani na to gunni undinda ngani na kun mo siren no undinda andi na ke ngakun ni kun mo so hange Allah ga mu da mo ben de sagirin palle Allah ngana sagirin palle ko tabe anke qur'an ke nge takren burundi wal mangana karu ko tabe anke la qur'an ke nge takren burundi o ko sagiro halle ga digendi okudo sagiro halere qurunda o qur'an wa kono dangan mabiri faysa busuru bayyakum allazi bayatum bihi an yagal ta galleru kananga leru kanne ke agra wutu mari nyugo ada yagare
kina ga suban ko inde nan bu usai ali wage ayatullah hujjatullah wahidu asri fardu dari imam faqru dini jama'atu ansar dini o ko inde kata sui nda fadi soni garanga nda soni ge gon usu ansar dini killen kama wal mahar ansar dini killen ga kanana nyugo mara ya garma o ko inde kata sui ala nakiyen qeringa bo oda khara ada tangare kishe nyana warjaga killo senya timamur musafa barkenga sallallahu ala muhammad wa alihi